ya yang tidak tertulis. Ataniyallahu, tulisannya tidak ada ya-nya. Jika dibaca waqaf boleh ditambah ya atani, dan boleh tidak ditambah ya atan. Jika dibaca wasol harus ditambah ya ataniyallahu. Hamzah wasol ialah hamzah yang dibaca di permulaan dan tidak dibaca di tengah kalimah. Biasanya ada tanda tulisan kepala sod alhamdu. Jika di permulaan hamzahnya dibaca alhamdu. Jika di tengah kalimah hamzahnya tidak dibaca ar-rahimil hamdu. Al-ankabut ittakhazat. Jika dibaca wasol al-ankabut ittakhazat. Jika di permulaan dibaca al-ankabut ittakhazat. Huruf sukun jika bertemu hamzah wasol sukunnya diganti kasrah. Qul Allahumma, jika dibaca wasol qulillahumma bi'salismu. Lamnya dibaca kasrah karena lam sukun bertemu hamzah wasol dibaca bi'salismu. Mim sukun ketika wasol dibaca fathah hanya ada satu. Jika dibaca wasol mimnya dibaca fathah atau mat. Sebelumnya boleh 2 harokat alif lam mim Allahu atau 6 harokat alif lam mim Allahu. Tanwin jika bertemu hamzah wasol. Jika wasol nun tanwin dibaca kasroh mubin ukutulu. Jika dibaca waqaf mubin ukutulu. Jika dibaca wasol mubin ini kutulu ahad Allahu. Jika dibaca wasol ahadunillahu. Ketika wasol harokat sebelum nun kecil selalu dibaca pendek semua, termasuk fatatain yang ada alifnya. Masal alhamdulillahi. Jika dibaca wasol masalanil hamdulillahi. Hamzah wasol jika bertemu hamzah yang kedua diganti huruf mat. Fis samawat itu nih. Jika dibaca wasol fis samawati itu nih. Jika dibaca waqaf fis samawati itu nih. Huruf dan harokat ismam dan ikhtilas. Ismam ialah mencampurkan doma pada sukun dengan memoncongkan bibir. Ikhtilas ialah membaca harokat dengan samar-samar dan cepat sehingga suara tinggal 2 atau 3 harokat. La ta'manna boleh dibaca ismam la ta'manna, dan boleh dibaca ikhtilas la ta'manuna. Tasfil ialah membaca antara hamzah dan alif. Kalimah yang harus dibaca tasfil dalam Al-Quran hanya ada satu, a'jamiyun. Hamzah yang kedua harus dibaca tasfil a'jamiyun. Kalimat yang boleh dibaca tasfil dan boleh dibaca ibdal dalam Al-Quran hanya ada 3, yaitu al-ana boleh dibaca tasfil al-ana dan boleh dibaca ibdal al-ana. Allahu boleh dibaca tasfil Allahu dan boleh dibaca ibdal Allahu. Az-zakaraini boleh dibaca tasfil az-zakaraini dan boleh dibaca ibdal az-zakaraini. Imalah ialah mencondongkan alif mendekati kepada ya. Dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu majareha. Roknya harus ada imalah majareha. Saktah ialah berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernapas. Kalimat yang harus dibaca saktah dalam Al-Quran hanya ada 4, yaitu iwaja qayyima harus dibaca saktah iwaja qayyima. Waki mimmarqadina haza harus dibaca saktah mimmarqadina haza. Wakilamang raqa harus dibaca saktah wakilamang raqa. Kallabal rona harus dibaca saktah kallabal rona.
Kalimah yang boleh dibaca sakta atau tidak dalam Al-Quran ketika wasal hanya ada dua, yaitu alim baro'atun boleh dibaca sakta, alim baro'atun, atau dibaca wasal atau iklab alimum baro'atun, dan boleh dibaca waqaf alim baro'atun. Jika dibaca wasal hak sukun boleh dibaca idgham atau sakta maliyah halaka, dan boleh dibaca idgham maliyah halaka. Huruf yang boleh dibaca fathah atau dhammah dokfin dokfan, doknya boleh dibaca fathah dokfin dokfan, dan boleh dibaca dhammah dokfin dokfan. Shad yang ada tandanya sin kecil, tulisan shad yang ada tandanya sin kecil dalam Al-Quran hanya ada 4, yaitu ya besutu, di atas shadnya ada tanda sin kecil, shadnya harus dibaca sin, ya besutu. Basqatan, di atas shadnya ada tanda sin kecil, shadnya harus dibaca sin, basqatan. Amhum musaitirina, di bawah shad ada tanda sin kecil, shadnya boleh dibaca shad amhum bimusaitirina, dan boleh dibaca sin amhum musaitirina bimusaitirin. Shadnya di bawah shadnya ada tanda sin kecil, shadnya harus tetap dibaca shad bimusaitirin. Kalimat yang sering dibaca salah, fihi muhanan, lafaz fihi, nya dibaca panjang dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu fihi muhanan. Arinazaini, jalnya dibaca fathah tidak dhammah, arinazaini. Kallun, qafnya dibaca fathah tidak dhammah, kallun. Ta'awuz ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukum membaca ta'awuz ialah sunnah. Ketika membaca Al-Quran, basmalah ialah membaca bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5, yaitu wajib yaitu di permulaan surat Al-Fatihah, sunnah yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah, jaiz yaitu di pertengahan surat kecuali surat At-Taubah, makruh yaitu di pertengahan surat At-Taubah, haram yaitu di permulaan surat At-Taubah. Unsukun atau tanwin ada 5. Yang pertama idzar hakiki, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikfa hakiki, idzar halki ialah unsukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, hamzah, ha, kha, ain, ha. Contohnya wayan auna, wajannatin alfafa, idgham bigunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya wayan auna, wahyuyuha, idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam, ra. Contohnya mil ladunhu malal lubada, iklab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya yambu'a ayatam bainatan, ikfa hakiki, ya, ikfa hakiki ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15, yaitu ta, za, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, qaf. Contohnya kuntum jannatin tajri, mutlaq ialah idhar yang tidak ada namanya. Idhar mutlaq ada 2, yaitu yang pertama nun sukun bertemu waw atau ya dalam satu kalimat, ad-dunya. Yang kedua nun sukun bertemu huruf waw dalam Al-Quran hanya ada 2, Yasin.
wal Qur'anil hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama idgham syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga idhar syafawi. Idgham syafawi ialah mim sukun bertemu mim. Contohnya wa minhum muqtasid. Ikhfa syafawi ialah mim sukun bertemu huruf ba. Contohnya wa may ya'tasim billahi. Idhar syafawi ialah mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Contohnya an'amta alaihim. Gunnah musyaddadah ialah nun sukun atau mim yang ditasdidkan. Contohnya innakum fa imma. Idgham mutamattsilain ialah huruf sukun bertemu huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contohnya yuwajjihku, huruf yang dikecualikan bertemu. Idgham mutamattsilain ialah waw mat bertemu wa, ya mat bertemu ya. Keduanya harus dibaca izhar dengan dibaca panjang. Hasaktah bertemu ha. Jika wasol boleh dibaca izhar dengan dibaca saktah atau idgham. Idgham mutajanisain ialah huruf sukun bertemu huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Contohnya ujibat da'watukum. Idgham mutaqaribain ialah huruf sukun bertemu huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Contohnya barrafa'allahu. At-ta'rif. Hukum at-ta'rif ada 2. Pertama idhar qamari, 2 idgham syamsi. Idhar qamari ialah at-ta'rif bertemu salah satu huruf 14 ba, ja, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, qaf, waw, mim, ha, hamzah, ya. Contohnya al-badi'. Idgham syamsi ialah at-ta'rif bertemu salah satu huruf 14 yaitu ta, za, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, na. Huruf qalqalah ada 5 yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Qalqalah ada 2. Pertama qalqalah sugro, kedua qalqalah kubro. Qalqalah sugro ialah qalqalah yang sukunnya asli. Contohnya min qablikum. Qalqalah kubro ialah qalqalah yang sukunnya baru karena waqaf. Contohnya waqab. Udah. Ya elah. Huruf isti'la lam jalalah ada 7 yaitu kha, so, do, to, zo, go, qaf. Lam jalalah ialah lafaz Allah. Hukum lam jalalah ada 2. Pertama tafkim, kedua tarkik. Tafkim ialah apabila lam jalalah didahului fathah atau dhammah. Tarkik apabila lam jalalah didahului kasroh.